पब्लिका खातीर गायलो आहा हिंगा सगळे कोलवा लोकां पासून सो म्हाका फादरान तेणी रोजान Bacaan berpercayaan COVID dan mencari nabi, turun isi beri kawat mencap, apabila kita darlan yang mesti kartuan dironto, tercap men boleh. Tahu tu beskojo, mencari sahaja asam. Sunan bawano jawa thonba yogoni, antar cebare pon kiri, seorang asal yang bandar. Putri beri khabar agar mereka kami boni korom mencap. Nabi awat tu sudun kadung, tahu mencari mana dironto tu dareta. And Wi-Fi, highly technological means by America Jetum, America Pound, America Guru Jim Dawasi Buri Kawat, America Pau, Kacha Gordani Saega Permane, Ada Jim Noi, Mona Noi, Gohon, Mona Sudarum, Animana Ranjan, Entertainment Kurum, Kachen Javachi, Rajvis Karum, until Kurumpi, Church Mutarekaya, Margo Jetu Atamanatla. Shekhigradan Yavastan Tanganto Disapolatan Tangle. Akiasan Saravata Tolo Rosting, Shivatama Pugata, the Tatan Tulsangi, Tau Sudun Gurtalo, those Satnanan Zai, Tau Hatnik Manayata. But Mandalam Baravoli Punas, Tulio Majana, Dinamata Gatoli, Atova Soli, Sorrow, Dostoju, Katolic, PhD, and Aga, Kai Kanchana, and Jade, Apollo, Sorry. అయితే వాళ్ళని తమంతో అందారంతా ఆమె వాటిని పదనందిత రచయిత వర్షవరసు ఆమెకి రచయితని వారు చేరనాంచి దేవం ప్రసంగాలు సభన తపాకుబాని గోదావా इतनी विचित्र जीवितमिता सर्वेश्वरा इतनी विचित्र जीवितमिता सर्वेश्वरा सर्वेश्वरा तू पस्ती जानवाय संजय माना तुम द्वारा त्यान तानी आतान की गेटलोरे वावराची आशीर्वाद दाबा इतनी विचित्र जीवितमिता सर्वेश्वरा दुसऱ्या वस्तूने शिनान दुसऱ्या वस्तूंचा शोध कोटच्या स्वांकांनी संदेश थोडी जिद्दारी इकॉनॉमिक दावा कंटाळून सर्वेश्वरा दाबा विचित्र जीवितमिता सर्वेश्वरा आमका हे सगळे पाहून आमचा अंदाजिता त्याचे आणि समीकरण वायफायची वाचगड घालण्याची पूर्वी आम्ही उदी तुझा पुण्यात मला ते पोटात वाढू म्हणून आम्ही तुझा वाखंटा सर्वेस करा तुझी एक कनीर देवाची आणि तुझ्या दावड्याचे पुराची तुझी ओळख घेऊनचे साठी तुझ्या राजान बोरी कवर सगळे पर्जन करू तुझी कुठे झाली तिथून आम्ही तुझा वाखंटा सर्वेस करा तेव्हा प्रार्थना सर्वेस्परावतो प्रवेदा देवा रोखले रोखण्याच्या गुटांचे संसाधन करून तुझे काम विचित्र रितीन शेवटाक पावून तुमच्या वाट स्फूर्ती दिताय देखून आम्ही तुका फावलतपणे वाखणटा तुझ्या उजव्याच्या बावड्यान हे उपायांचेर वायफायाचेर तातूंत करतल्यांचो आशीर्वाद घाल सगळं बघान तें बघ लांब दिसपट्ट्या संशोधनान आनी तांत्रिक विद्या वापरून तयार जाल्ल्या तांत्रिक हथियारांचो उपेग करून तांकां फावो कर तुमी जेजू क्रिस्तन सवरगीतान हाडलेली शांती सगळे मदें वाडोवंक रावंक तांकां फावो कर तुमचो जे लागू चलयताय शासनांक Господь, तुमचे स्वामी असो सो तुझा देव सोडून तरुणात सदा अशापण करीत ताका आम्ही अधिक सोपून वगळूचे खातीर आनी ताचे सत शांती विस्तारचे खातीर आमच्या मनांत उजवाडाव हांगाच्या रत्नमा समस्यांचेर तुजो देव बाप आनी परमेश्वर आपलो आशीर्वाद घालो
खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे MLA फॉर दीस फ्री पब्लीक वायफाय हॉटस्पॉट कित्याक आयज आधुनीक संवसारांत आमकां चडशी ह्या वायफायाची गरज आनी हे बाणावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी फ्री वायफाय सगळे पाब्लिकांक युटिलायज करपाक आयज आमच्या आमदारांक एकुणीशे गांवांक हाडला देखून आमी ताका देव बरें करूं म्हणटा त्याच बरोबर देव बरें करूं म्हणटा आमच्या फादराक ताणें इनॉग्रेशन केलां ताका देवान बरी भलायकेन दवरूं. ऑनलाइन मडगो दीपान Good evening everyone. देव सांजे. सो पयस वादेर फादराक थँक्यू कित्याक सदांच कितेंय तरी तरी आमी कोलवा ह्या गांवांत इनॉग्रेट करताय जाल्यार फादर सदांच पॉझिटीव मायंडेडान मुखार आसता ब्लेसिंग्स दिवपाक. आय थिंक दॅट इज अ व्हेरी गुड स्टेप. आज हें जें फ्री वायफाय हॉटस्पॉट 2022 जेन्ना आमी घेवन येयल्ले तेन्ना आय वॉज वन ऑफ द फर्स्ट MLAs हू प्रपोज्ड वायफाय हॉटस्पॉट्स आनी म्हणपाक आतां म्हाका लागून आज हो जो इनिशिएटीव हांवें हांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी मागलेलो पूण 75 लोकेशन्स ऑल ओव्हर गोवा वायफाय हॉटस्पॉट्स फर्स्ट फेजार रिलीज जाले आनी आमकां 3 लोकेशन्स मेळ्ळी. एक आमगेलें कोलवा चर्च स्क्वेअर ऑलमोस्ट 200 meters 150 to 200 meters अराउंड दीस एरिया फ्री वायफाय मेळटा तुका. तुमचो जर मोबायल ओपन केलो जाल्यार तुगे एअरपोर्टार जे भाशेन तुका मोबायल नंबर घालून पिन मेळटा ते भाशेन तुज्यान लॉगीन करपाक जाता एंड इट स्टेज फॉर half an hour something like this so that it can be connected to the internet. Second Wi-Fi hotspot area astolo Maria Hall kade which we will inaugurate in the next couple of weeks. And third one astolo Kolwa Church Square, Kolwa Government Primary School Varka Government Primary School tinga. So one is in Kolwa, one is in Benaulim Maria Hall and the third one is at Varka. So हे 3 initial phase आमगेले अप्रूव जावन ह्या मात फर्स्ट वन इनॉग्रेट करताय. आणि तशेंच करून म्हाका दिसता द नेक्स्ट स्टेप वील बी ऑल आवर स्कूल्स वी वूड वॉन्ट टू पुट वायफाय सो दॅट एडमिनिस्ट्रेशन जे आहा स्कुलान तांकां मेळपाक ऑल आवर रिलिजियस इन्स्टिट्युशन्स जे ऑफिसां आहाय इगोजीची तांकां वायफाय दिवपाक आनी तिसरें आसतलें जे देवूळ आहाय आनी हेर रिलिजियस इन्स्टिट्युशन्स आहाय तांकां दिवपाक. सो दॅट वील बी द नेक्स्ट फेज ड्युरींग दीस फायनान्शियल इयर. सो सगळीं तुमी येयली म्हूण आनी एक सपोर्ट केलो. Thank you Father Daigo for coming here and being with us. Thank you Sarpanch and all the members. Thank you.